प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर येणारी लोकल 10 वाजून 54 मिनिटांनी चर्चगेट करिता 12 डब्यांची जलद लोकल आहे. ही लोकल बोरिवली ते अंधेरी, अंधेरी ते बांद्रा, बांद्रा ते दादर, दादर ते मुंबई सेंट्रल या स्थानकांदरम्यान कुठल्याही स्थानकांवर थांबणार नाही. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली लोकल 10:54 की चर्चगेट 12 डिपो की जलद लोकल है. यह गाड़ी बोरिवली से अंधेरी, अंधेरी से बांद्रा, बांद्रा से दादर, दादर से मुंबई सेंट्रल के बीच किसी भी स्थानकों पर नहीं रुकेगी. The train arriving on platform number 2 is therefore fast local for Churchgate leaving at 10 hours and 54 minutes. This train is fast between Borivali to Andheri, Andheri to Bandra, Bandra to Dadar and Dadar to Mumbai Central.